वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज जो है वो मैं अटक आई हुई हूँ और अटक में मेरी कज़न का जो है वो पार्लर है और क्यों वो ब्यूटिशियन है और मैंने सोचा मेकअप ट्यूटोरियल किया जाए। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद है तो आप ज़रूर उनके अकाउंट को विज़िट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। सो गाइस चले अपने ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. And I don't wanna let myself down, myself down. And I don't wanna let myself down, myself down. सो गाइज़ हमारी फ़ाइनल लुक आ गई है। सो अगर आपको ये मेरी लुक अच्छी लगे तो आप भी विज़िट कर सकते हैं। मैक्स सैलून नाम है और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। सो गाइज़ अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। सो अगर आपको ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो एक और बात बतानी थी आपको कि ये मेरी एज के अकॉर्डिंग नहीं किया, क्योंकि एक ट्यूटोरियल बनाना था इस वजह से। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो अब आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But